नेता और मंत्री पहले भी कई बार राज्य पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा चुके हैं। इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य पुलिस और सीआईएफएसएल का एक वर्ग इन सभी भ्रष्टाचारों में शामिल था। उन्होंने राज्य पुलिस के डीजी राजीव कुमार को इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार दोपहर नवान सभा में मूल्य वृद्धि को लेकर बैठक की। उस बैठक में मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया था कि राज्य की जनता ऊंचे दामों पर सब्जियां खरीदने को मजबूर हो रही है। उन्होंने सवाल किया, उनके निर्देश के बावजूद राज्य से आलू और प्याज की तस्करी कैसे की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने दावा किया, यद्यपि कोयला खदानों, रेत खदानों और पत्थर खदानों के लिए एक निविदा होनी थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, इन सभी भ्रष्टाचारों में स्थानीय पुलिस और यहां तक कि सीआईएसएफ भी शामिल रहे। इसके बाद उन्होंने राज्य पुलिस डीजी राजीव कुमार को संबोधित करते हुए कहा, कुछ मुद्दों पर अभी कार्रवाई करें। 3 জন मिनिस्टार আছে, শোভনদেব, প্রদীপ মজুমদার আর বেচা, মাত্রই কজনে। আমি প্রথমেই আপনাদের সকলের জানবার জন্য বলি, জিনিসপত্রের দাম শীতকাল আসছে, ইমিডিয়েট টাস্ক ফোর্সের একটা মিটিং করা হোক এবং আলু আর পেঁয়াজের দামটা কেন বাড়াচ্ছে। আর একটা মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট, এগ্রিকালচার, দুটো খুব বড় ডিপার্টমেন্ট, একজনের দ্বারা সম্ভব নয়। বেচারা মান্নাকে আমি দায়িত্ব দিলাম, অ্যাগ্রো মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান করলাম আজ থেকে। সুতরাং প্লিজ টেক এ স্টক, কোন পজিশনে আছে এবং আমাকে জানাতে হবে, টাইম টু টাইম মনিটর করতে হবে। ডিজিকে ডাকুনি কেন এই মিটিংয়ে? ইমিডিয়েট কল। সেরকম যদি করে বাংলার আলু বাইরে চলে যায়, আমার প্রয়োজন মিটিয়ে তারা বিক্রি করুক, আমার কোনো আপত্তি নেই। আমি তো বলেই দিয়েছিলাম এবং আমি ছাড়তেও শুরু করেছিলাম, ছেড়েও ছিলাম অনেকটা। কিন্তু বাংলাকে দাম বাড়িয়ে অন্য জায়গা থেকে মুনাফা করব আর আমি আলু চাষিদের জন্য ইন্স্যুরেন্স করব, দুটো একসাথে হতে পারে না। আমি অন্য কোনো রাজ্যের সাথে আমার মার্কেটের তুলনা করব না। ইট ডিপেন্ডস অন স্টেট টু স্টেট। সব জায়গায় দাম বেড়েছে বলে আমাকেও দাম বাড়াতে হবে, তার কোনো মানে নেই। আমার এখানে হচ্ছে শস্য শ্যামলা বাংলা, ধন